Good morning. Pinakauna na to nga Sunday, no? Sa karong tuiga. So we all can pray first before we start. Lord Jesus, thank you, Lord, for this wonderful morning, Lord. Thank you, Lord, for bringing us, Lord, once again, Lord, to your um, kingdom. And thank you, Lord Jesus, for the anointing that you have given to us. Even, Lord, the wisdom that you will open in our hearts, in our mind. We pray, Father, that the Holy Spirit, Lord, be with us today. We pray, Lord, that you will also prepare our hearts, Lord, in listening your word. I pray, Lord, that I'm just the messenger and the mouthpiece of your word. I pray, Lord, that every word that comes from my mouth, Lord, comes from you. Thank you, Lord Jesus, for helping us, Lord, to understand everything. Thank you, Lord, for the anointing. And thank you, Lord, for the Holy Spirit, Lord, to be with us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. So, medyo daghan day pag Sunday. O karon lang Sunday. Well, anyway, excited na ba mo? Murag, gamay na may excited. Gamay na ni Amen. Well, anyway, as what I have said, no, dili ko magbutang og scripture, kanang the whole thing in the scripture, but only verse lang kung butang ko ang chapter para mo open mo sa inyuhang og mudala mo sa inyuhang nagdala ba mo sa inyuhang tanaw na to kung nagdala mo. So, I'd like for you to open your Bible in Philippians chapter 3 verse 1 to 10. The surpassing greatness of Christ is worth our everything. So pag sulti tag Philippians, daghan kay ganahan og book of Philippians, tama? Now, if you read the book of Philippians, makita nimo gi-express ni Paul diha daghan about Christ, no? Even the humility of Christ was expressed, no? Gi-explain ni Paul tanan. So kani the reason why I chose this word, no, nga para ma-share sa inyo is because we are right now on our campaign about sharing the gospel. So, syempre, when you share the gospel, we expect na naadyo mga persecution, na mga suffering. But I want you to understand how Paul, no, explain in this area sa iyang life, nga katong nag-start siya sa iyang ministry, grabe ang persecution. And then, this time, makita nato diri on how Paul, in regards to the kaning mga intrigues sa iyaha sa mga Jews, sa mga Judaizers, kung unsa po iyang gisulti. No? So let's read verse 1. Further, I'm using the NIV, no? NIV and ESV. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. According to Paul, it is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh, for it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reason for such confidence. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regards to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church as the righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but
that which is true faith in Christ. The righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. You know, when you read this verse, makuratan ka. Kasi si Paul mismo gusto niya mo participate sa suffering ni Christ. Don't you know that when you take communion, you are participating in the sacrifice of Christ? Hilom lagi mo. Mag-communion bitaw niya. So katong dili ready mo participate sa sacrifice ni Christ, ay na mag-communion. Actually, the Bible is telling us, even Paul told us, na kung wala ka kasabot, dili ka ready, okay lang nga dili ka mo take. Kasi kung mo take ka, pagkatapos nagka-problema, day ka nga, nag-problema, because you take the suffering, no? Kasi when ang communion, my God, is you offer yourself, Lord, I'm willing to offer myself to you. So si Paul, kung tanawon ni mo diri, makuratan, kagwapo itong una nga gisulti niya, no? Nga mahibalan, mailhan niya si Christ, but on the end of the part siya ang gisulti, mas bugat. Na-mention siya na mas willing siya mo participate sa sacrifice na Christ, even to the point, the same as death with Christ. So let's see, no? Rejoicing in the Lord, not in what you have done, no? I like this verse, kaning Philippians chapter 3, because diri makita na to, Paul talks about being obsessed with Jesus. Now, he talks about being consumed to the point that everything is about Jesus. No? Not about nga gibalance nimo imong life or adding a little religion. He talks about getting to the point where Jesus is all that matters. Have you come to the point in your life na wala ka nailain kundi si Jesus lang sa imong life? Or you come to the point that, hello? Pareho naman. Kung sa man siya nabara siguro, naibara na inyong microphone kaya mawala-wala man. Di ba? Or iabot mo sa point na, yeah, I believe in Jesus, but that is, dili siya mas importante para sa kuha. Mas importante sa kuha itong mga celebration sa birthday, celebration sa mamatay, celebration sa ubang mga another, sa trabaho, whatever. But we can see here, even the disciples of Christ, if you read the Bible, grabe ang sacrifice nga gihimo nila. No. That's why, gisulat ni Paul, during sa verse 1, sabi niya, finally, my brothers, rejoice in the Lord. Nga nisulti man siya, finally. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. When Paul said, rejoice in the Lord, if you rejoice in the things of life, no, that go up and down, ang atong life, dili mayud siya mingon na kanang puro taas. Tama? Kisa may all the time diri nga, okay, walay problema. Wala may taong walay problema, di ba? Katong taong walay problema, nagapon siya problema. Kibalo mo unsa? Kay wala siya problema. So, wala di tao nga walay problema. No? Kung makita nato diri, dili ingon nga nag-rejoice ka because all your life is all up. There are times in our life that okay ta, pag-abot na apoy down po ta. So, they're going, of course, if na up and down sa tong life, ma-affected dyan ang ato ang unsa, ang atong mood, no? So, makita nimo na kay mga brother and sister diha nga makita nimo nga ang naong murag nakaalsa og 5 kilos nga bugat kaayo, kana down siya. Pero pag makita gyud mo magsingisi, up po na siya, no? So dili all the time na kita sige ra ngisi, no, unless imong naong mura jud gagngisi paminti. Dai kita kailan mga tao ana nga kanang bisag na si problema, ngisi ana gyapon siya. Kay mo jud ang iyang futures, di ba? Kung napay ibang tao nga bisag unsaon nimo, paminti man siya, happy na siya pag guul man yang naong. So depende, pero makita lang nimo ang tao na happy is because of his or her unsa man action. Tama dili? Tanawa si Ruben na permit ra kang ngisi, di ba? Bisag na problema, kita nimo
Kaya ana nay tao nga nabay mga tao nga happy na siya pero happy pa din na siya murag naguul man siya paminti. So na depende sa pero makita nimo sa action. Man sulti na action speaks louder than words, no? So makita mo siya kasi dili nimo matago, no? So but if you rejoice in the Lord, constant ta diha kay Jesus. Christ, is the same yesterday, today, and forever. No? He's always on His throne. Sulti sa Bible, sulti si Jesus, and sulti ni Jesus, you can do greater things than I did. Sulti ni Jesus, di ba? Before siya nilakaw, nag-ascension, then siya, you can do great things that I did because I will be with my Father. I will be seated at the right hand of my Father. So, ibig sabihin, katong gihimo ni Jesus, makahimo pa dito mas greater things daw. Because the Father will send a helper, which is the Holy Spirit. Pero, ang mga Christian, dili mahimo. Ano man, kulang daita. Kulang ta. Kulang ta og confidence. Kulang ta og faith. Knowing that you have Him as your Savior, Savior niya si Jesus? Gamay ra ang Savior nila si Jesus. That you have an intimacy with Him. Na mo intimacy ka, Lord? Sure, ha? When you say intimacy, unsa man na? Hilak? O nag-quiet time ka ba? O nagabasa ka ba sa iyong Bible? Or nagabasa ka lang sa YouTube? O unsa ba? So, but you cannot help but think that life is always constant kung naa kay Christ sa imong life. Ano, ma-ups and down man na kibalo ka nga naa kay hope, kibalo ka nga naa kay Savior, kibalo ka nga na di ka pasagdan. Amen? Paul says, you should rejoice in that. If you have the Savior, if you have the intimacy in Christ, dapat daw mag-rejoice daw ta. He says, it's no trouble to write the same things again, sultian niya ang Philippians, because we all need to be reminded na mag-rejoice ta kay Lord. If you have the Christ already in your life, and you have this intimacy in Christ, naka-relationship ni Christ, kung maabot sa point nga down ka, ang i-remind lang siya mo, mag-rejoice ta kay Lord, kibalo ka na it's because you already experienced it. Amen? So it's easy to remind us, no? After the reminder to rejoice in the Lord, si Paul nagsulat sa verse 2. Ang sulti niya, look out for the dogs. So kani atong explain kasi daghan ta nagbasa ni unsa man napasabot sa Bible mga dogs na pastor man lisod kay sabto ni na i-explain nato, no? Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus to put no confidence in the flesh. Remember, sa Jew kasi, palo ka sa Israel, walay iro dito nga astray. Walay askal. Kaya nga ang sa ila, ang iro, scavenger. Nga scavenger may iro? Kabantay ka, pasagdan mo iro, mamungkab na og kaning kuan, basuran, daghan na sa among farm. Ito, narabas pinpin diri. Di ba? Di ba? Ang kita mo mga askal, naadad to, puspin. Dagag iring dato nga natigi-post ka dato nga nitapad ni iring sa kuan siya ana sa kibalo ni ganahan ni iring muna ni duol tong iring. Di ba na to pero ang wala kay makita kasi ang mga Jew dili sila kuan kayo sa dogs. Mo ang dogs sila scavenger. Mo nang kani sa ancient times sa una panahon ang dogs sila kun kabantay ka na even si Jesus nag-example ningon tong old woman na kanang mga isa ningon si Lord na di ba dili pa right na mohatag kog pagkaon siya nga Lord bisag crumbs na lang kasi ang iro mukaon magani og crumbs. So ibig sabihin ang mga Jew they called tong mga ubos mga kasala as dogs, no? Dogs. So makita nimo din mo ni gigamit ni Paul, look out for the dogs. Kani mga dogs mo ni sila mga evildoers, mo ni sila ang mga scavengers, no? Paul says we need to rejoice in the Lord and we need to look out for people that is going to keep us from focusing
in Jesus. So kung na kay mga kailang bis mag-focus kasi di ka ka-focus, look out ka adto. Kaya gitawag ni Paul ni sila ng mga dogs, no? Muna ang tawag niya. When you hear the word dogs, you probably ang atong hunahuna ka ng aw-aw, di ba? Sabi niya dogs, di ba? Aw-aw, no? O meow-meow. Sama to ng word na aw-aw, di ba? So, but that's not what the Philippian church was thinking when they heard about the word, no, the word dogs. Dogs for them is kuan yun na disgusting yun na sila kay mo ito scum na sila sa earth, no, or scavengers na sila. When Paul mentioned dogs, he's talking primarily about the group na Judaizers. Sa unang panahon, ang Judaizer mo na itig-persecute sa kay Paul. Mo na itig-persecute sa mga katong panahon ni Jesus. Now, Jewish people who were focused entirely on the law. So, kani mga Judaizers, makita ni mo na sila, magsigara na sila tutok sa ilang Bible, magsigig, ana-ana, man, dagbaga na ka sila salamin. No, kasi sa Israel, magodaghang klase nga religious sect na ay katong murag buhok ang ilang kalo nga lingin nga baga kayo, naapa na dito, man kanang kalo nga mura og cowboy, naapo na dito, naapoy katong uban nga naara diri, man katong nakabutang diri, laig color, laig design, laig religious sect. No, ana kadaghan ilang religion didto. Dahil lain lang klase. Even ang mga bata katong naay mga diri, ibig sabihin mga religious Jew to sila. So Jewish who focus entirely sa law, dito sa nag-focus sa law lang. No? It is significant that Paul calls these people dogs because that is the term the Jewish people use to refer to everyone who did not believe in God. No, who did not believe in the goodness of God, His righteousness, and His promise. So instead, they tried to find or create their own gods o systems of righteousness. So, naghihimo sa mga Jews sa unang panahon ni Jesus, nag-create sila kaugalingon nilang Ginoo og system about righteousness. Gusto ka malangit? Ingani imong himuon. Mura siya og manual nga naa kay sundon. Kung memorize ni mo ni nga chapter, duol-duol ka na sa langit. Kung memorize ni mo na another chapter, duol ka na sa first step. Ana ba, daghan ka sila law nga bago ka moabot dito sa makasulod ka sa langit. Ingo anak kalisod, ibalo ka mo adto mo Israel, ingunahan ang mga tao, makita nimo grabe sa religious kay ngano, gusto sila maduol sa langit in which wala nagihuman naman ni Jesus tanan. So ang kuan jud ni Paul was niingon siya, now you are the ones that are not relying on the promises of God. Gisuktian niya mga Judaizers. You are the one who have created your own works, righteousness system. Dapat kamo ang dog. Kasi ang mga Judaizer, lahi sila. Pag dili ka nabilong sa ilahang grupo, di ba na po na sa Todes Pilipinas, pag wala ka mabilong na to, dili ka save. No, dapat ang mani ka sa mong religious sect diri kay para save ka. Sure ka diri malangit pag diri ka mo simba. Di ba na mga nga church karon? Sag-asa ka, no? Daghan ni claim, tanan sila ni claim. This is a foreign thought of many of us. To be politically correct, kung ano na to, you don't call anyone a dog, right? Lain po kay tawagon ni mo na siya iro, no? Everyone is a good person. Kung nag-create sila system of work where they think they are going to go to heaven, you know what? Siyempre, naghimo silang kagalingon nila og work na dapat imuha ning pakamatyan o imuha ning sundon, i-sacrifice para madto kag heaven. Ang ilang maayong tao sila, kaso lang, kaya nag-work sila, nag-try sila, mali lang ilang belief. Actually, si Paul, gikan po siya diha. Parisi siya eh. Pero katong na iyang na-encounter si Jesus sa Damascus, nausab ang iyang
pananawon, nausab ang iyang pagbilib, nabaliktad ang iyang pagtuo. Nakita sa Ginoo na kaning tawhanan ni very devoted, kaso lang mali lang iyang pagtuo. So gi-correct ni Christ, ni Jesus, motong nausab si Paul. But that's not the way people spoke in the ancient time, in the ancient world. That's not the way Apostle Paul also spoke, no? He called such people dogs. He called them even evildoers, ang tawag niya. Ano man, because they are taking ang focus na supposed to be kay Jesus, nawala ang focus, supposed to be focused doon kay God, nawala, nabutang sa ilahang kaugalingon. Na focus sila kaayo sa ilahang kaugalingon, na dapat limpyo sila, dapat ingunani sila, dapat ilang suoton ingunani. Actually, even in Israel, when you go to a temple, i-correct ka nila pag wala ang Pilipino. Mga babae nga Pilipina, di ba mahilig man mo og short sleeves. Pag naka sa Israel, mosulod kag mga temple, di ka pwede magsusi kay badlungon jud ka. Sultian ka nga, oh, you're too open. Dili dapat saradan, butang. Mag-long sleeve di ka dito. Kung sulod ka, di sila gusto ng ubo kayo, dapat sirado. So, kanang mga ingon mga daring, pag musulod ka dito, barahon ka, di ka pasudlon. Kasi religious people, sa mga tradition nila ba nga, dapat pag musulod ka, kuan ka kaning anak. Actually, dapat anak man tapod, no? Kung matutag simbahan, dili ba ingon na ka ng Maria Clara pod? No, kasi kung Maria Clara ta, maglisod po ta, dili ka nga magbangga atong sulti nga tag-as kay para kay Imelda Marcos gani, maglihok, dili po ka komportable, no? Alam mo, ingon ta nga, naatay costume na atong simbahan, sa man, kailangan nakabarong o nakamaria Clara ang mga babae. Makulto na tana. What I mean is, kanang presentable po nga, dili po na decent ba, no? Decent ang imuhang suot na dili may ingon ang katuban mo tan-aw nga gipasagdan man sa inahan o gamahan. Ana ba, no? So mao ni siya ang mga Judaizers o mga Jew na sa sobra kay kakuan sa naa sila mga policies and rules na dapat nimo sundon. Paul goes on to refer to those who put confidence in flesh. Those who mutilate the flesh. Kung siya pasabot, kanang mutilate ba? Kanang magpasakit sa flesh. Like, pagtuli, circumcision. Sa unang panahon magud gi-allow na sa una is because ma-distinguish kung kinsa tong Kristiyano o dili, kinsa tong mga nagtuo sa Ginoo o dili sa Ginoo. So until na nadalaw sa mga Jew, kung wala ka ma-circumcise, you consider unclean. Manila, nagi-correct ni Paul sila na, kamo, grabe mo ka concentrate sa kanang mga rituals na kailangan na circumcise ka, kung wala, dili ka born again. Dili ka Kristiyano, dili ka sa Ginoo. Well, in fact, the Bible, ang ginasulti ni Paul diri is na circumcise ka in the spirit. Importante mo circumcise ang unsa ang imuhang heart. Dili sa flesh. Kasi ang flesh is only for unsa man. Flesh lang man na siya. Ang flesh mabilin mamatay ta madala ba dan nimo? Nga mabilin man na madunot man na siya. So si Paul, ang gina-explain ni Paul, dili ka na ang importante. Ang importante is ang heart nimo nga na circumcised. Weird siya, no? But talks about circumcision. Kung i-study na itong Old Testament, you find that God instituted circumcision as a way of a person to align themselves to God. Muna sa Old Testament. It was also a sign of people para ma-separate themselves, no? Na kani siya a believer in the promise of God and kani isa dili. Or ang isa, believe in goodness, he believe he is my deliverer, katong mga tao na gi-separate. Ang circumcision is like, pareho good na, nagbutang, palit kag jersey. Napit mo jersey dito sa una, katong sa Team Jesus. Mga anak ba?
So kung nakabilong ka nga jersey, ibig sabihin bilong ka sa grupo. So kung wala ka ma-circumcise, wala ka na bilong sa group. No? Bisag sa una, remember ko sana 11:30 pa mi sa una. Pag ganin na ma-circumcise ng lalaki, mag-ihi mo tago dyan na. Kaya kung may balan, sawayon man, di ba? So naay, ito gani, asa to gana? Discrimination. Oo. Bisag karon, di ba? Naman kaya pong discrimination, ana mo na uban mo tago na lang. No, discrimination. So ingon ana kaya pong sa unang panahon, pag once na consider ka na unclean. So muna si Paul, grabe mo kayo ka stricto pag-abot sa mga ingon-ana na mga unclean in which kamo mismo dili man mo limpyo. Ang importante ang limpyo yung unsa man ang inyuhang heart. Mo na gina-explain ni Paul. But circumcision was never meant to be a work by which you earn the favor of God. Basi pagtuon nila, pag once mo sunod ko, ma-circumcise ko, that means that I gain favor from God. It was just a way of saying you believe in the goodness of God. What some people were doing in Paul's time, including kanyang mga Judaizer, was to take circumcision and turn it into some type of work that helped them earn righteousness. So pagtuon nila, pag musunod sila ani, na-earn nila ang righteousness. So it's all about work. It's all about work. He says to the Philippian church, beware of people like that. People who say you have to do this, you have to do that, and get the grace of God. Don't you know, what's may meaning sa grace? No, meaning sa grace, gracia. Dili disgracia, kundi gracia. Grace is, sa man, God's favor and kindness. So, nga naman kinahanglan himuon nimo ning daghan kaay mga rituals para makuha nimo ang favor ni Lord, naghatag grace si God para makita na it is by grace we had been saved. It is God's favor and kindness. Unmerited sa favor. And then nga no daghan kay ritual himuon. So, these people are dogs, sulti ni Paul, and they are evildoers. Stay away from them, sulti niya. Don't call them good people. Bugat pang gisulti ni Paul. They are trying to keep you from trusting in the promises of God, His goodness and forgiveness and grace. So, itry na ipalayo ka sa goodness ni Lord. So, muna sulti si Paul, rejoice in the Lord. Don't rejoice in what you have done, kung sa imong nahimo. That's what munang gihimo sa mga Judaizers, kung sa ilang gihimo. Nag-rejoice sila, ginapanghambog nila. And say, we are the true circumcision and the real thing. We who worship by the Spirit of God, kita ang tinuod na circumcised in the Spirit, kasi nag-worship tayo in the Spirit with the Lord. Amen? When you hear the praise, worship by the Spirit of God, ang kasagaran sa ito, pag musulman, dungog tag-worship, ato ading ma-reduce to idea of singing a song. Di ba? Pag musulti kag worship, unsay pagsabot nimo, di ba, magkanta. Tama ba? Kaya mo naman nga, kinsay mag-lead og worship. O di, ibig sabihin, kinsay mag-song, kanta, di ba? Actually, dili man ang meaning sa worship is just singing a song. Amen? When we say worship, bugat ang word na worship. Dili lang siya is about singing a song. Nagkanta ka lang and then you worship the Lord. It is not, no? Kasi ang uban na siya, misinterpret sa uban na nag-worship naman ko. Kung saan ka nagkanta ka, kung saan magkikanta. Moto mo kay pagtuon nimo ang pagkanta is mo na siya ang worship nimo. No, it's not. It's part of worship, but it is not the meaning of worship. Amen? Dili na to i-reduce ang idea of worship just only for singing.
But that is not what people or Paul wrote to had in mind. No? When they heard the Greek word worship, they are not thinking about singing. This particular word of worship carries with it the idea of unsa? Servanthood, service, coming under the authority of someone, submission. Mao na siya ang kon sa worship. Servanthood, mas bugat, dili lang ingon kay singing. When Paul says we are the true circumcision, he's saying that we are the one who are really following Jesus because we're coming under the leadership of the Holy Spirit. A true follower is a person who says, if that's the Holy Spirit of God wants me to do, I'm going to come under that authority. I'm going to serve Him. I'm going to follow Him. Di ba much harder than singing? Kasi kung musulti ka worship lang, kanta ka na, nag-worship ka na. Pero kung musulti ka o worship ka kay Lord, that means that you come under the authority of God. So whenever unsa ang naa diha, magpa-under ka. Mag-serve ka. Mo-follow ta. Amen? Dili lang kay ingon na kanta-kanta lang. No. So true followers of Christ are those who glorified Christ Jesus. Those who brag about who Jesus is. No, dili nimo i-brag nimo kung unsa-unsa diha. Those who brag about the gospel, the kingdom of God or the word of God. Remember in the Bible, wala man gi-explain og taro sa mga disciples, even si Jesus, about, it's not, wala man ko nagkuhan, pero about, kanang nag-focus about sa resurrection lang, nag-focus about sa kaning kuan. But kung tanaw nimo sa Bible, Jesus was focused on the gospel, on the kingdom must be preached. Nakuha niya ako masabot? Si Lord is focused dadto sa kingdom. Remember ninyo, gi-correct ni Jesus si Peter. Kasi niingon si Jesus na mamatay siya and then i-betray siya. Di ba unsay gihimo ni Peter siyang kasuko, iyang giputol tong dalunggan sa usa ka sundalo. Di ba iyang giputol? Maningon si Jesus dili ni time pa. Kasi ngano man hilom man. Unsa nagunahon na mo o katulgon mo? Di ba? Kasi ang focus ni Lord dili siya umubata ni ana si Jesus katong namatay natong katong gi-persecute na siya nag-alsa na siya sa cross. Di ba na usa ka babae dito nagpuna siyang naong si Magdalene ba to? Siya to si Veronica. Tapos, ang siya ang gisulti, ayaw ko hilaki babae. Tama? Gusto niya? Hilaki ang imuhang kalag. Gisulti ni Lord. Ibig sabihin, katong agian ni Lord is agian to para masave ang tao. Dili na importante. Ang gisulti sa Bible, importante, kinahanglan ng gospel, kaning kingdom of God na ma-preach para moabot ang end. Amen. So, ang importante, ang gospel, Pastor, unsa man yung gospel ginasulti? Unsa man yung kingdom of God? Kibala mo unsa na pasabutan ng gospel nga sa Bible o kingdom of God? Hello? Ang ginapasabot din na gospel and kingdom of God is that there is a coming king. And this king will reign over us. And this gospel, that He is the only true Son, and He will reign with us. And His name is Jesus. Muna siya ang gospel. Na kinahanglan, mahibalaan sa mga tao nga naay moabot na king. Amen. Remember, when Jesus came to this earth, He is not yet king.
That's why the Bible said that He is our friend. But when He died on the cross, after 3 days, He rose. Tama? Ang sabi sa Bible? Parable the 10 minas. He rose up, and then He went to His kingdom para i-crown siya as king. Muto ni sulti siya, ay mo kagul siya mga disciple. You can do great things that I did because I will be seated at the right hand of my Father. The kingdom of God is already established, but the kingdom of Christ is going to establish. And we are the follower and we are the servants. Amen. So moon siya ang good news na dapat daw i-preach na there is a coming king. That's why ang Israel until now they are waiting for another king. Because they thought that Christ is only just an ordinary person. And because of their belief, giblind sila ni Lord until now. Nakita ninyo, masulti nga, oh, they are a chosen people, they are very special with God. Yes, they are special with God. But remember, the Bible also tells us that God, our God, is a just God. Fair si Lord. Kung nakay gihimo, dili ka exempted. Amen? Naagya po sila i-sacrifice. Kibalo ba mo ang consequence sa Israel? They are supposed to be the first and they become the last. So kung sulti ka nga, pinanggap man sa ni Lord. Nga nung gipalas man sa kung pinanggap sa Lord until karon giunang ta sa ni Lord. They are chosen people but ilahang take it for granted. Muna nisulti si Paul sa tuwa, kamo Gentiles, ayaw mo og pa-conceited. Ayaw daw ta mag-take it for granted. Kay kung ang original gitanggal, how much more nga kita nga gidikit lang. Amen. So muna kita mga Kristiyano, dili ta magpa-relax. Naming close naman ko kay Lord. Isulti nimo. Di ba? Daghan mo sulti nga, kaila mo ko ni Lord. Pangutan na, kaila ba si Lord sa imo ha? Marala ko na sulti, kaila mo ko ni sikat, o siya may sikat nga celebrity, si Manny Pacquiao, di ba? Kaila ko ni Pacquiao, pangutan na, kaila ba si Pacquiao sa imo ha? Wala. Ikaw rin na kaila. Tama? Muna siya sa Bible, daghan nagsulti nga, Lord, Lord, Lord. But not all who calls Lord, mo dyan ang ilang Lord. Amen. Kasi katong nasulti mo, call og Lord na name, Jesus, kung nag-follow ka kay Lord, ang sulti ni Jesus, I know my sheep, and they know me, and they follow me. Ang pangutana, nag-follow ba juga kay Jesus? O imo lang tong huna-huna? Kaya dagang mga Kristiyano, na huna-huna lang ga-follow siya ni Jesus, kung musimba. Na kung nasa simbahan mo, follow. Pag wala nasa simbahan, nakalimot, ay Kristiyano, day ko nakalimot man ko. Nakasulay mo ana ng mga tao nga namasulti nga, di ba Kristiyano? Kay Kristiyano, day ko no, nakalimot ko. Nangupya man ko at tugod bay. Sige lang, kasabot naman si Lord, kaya mabagsak niya ako. Di ba, mga estudyante? Ako yung mga kauban sa una, mga Kristiyano sa eskwelahan sa una, katong every time na mag-gather, mimingan nga, unsa man imuhang ko na ako'y testimony. Unsa testimony to good or bad? Unsa may bad? Una ang bad, bago ang good. Sige. Nakasala ko, nga naman, nangupya ko. Sige lang, mangayat na ko forgiveness doon niya. Man kada next na po exam, okay po isulti, di na maay mong gihimo bay. Sige na lang pangayag pasal, sige lang pangupya. Wa dyan siya kapasar. Di ba? Katamaran naman na, tuon kagtarong para di ka mangupya. Wala ko nagpaigo ha. Mga estudyante dire. Study lang mo kay para kuan. Mara ana, bay, pwede ko nimo i-pray kay exam na ako. Sa una, mga disciple na ko sana, kuya, i-pray ko kay exam na ko niya. Ang bala ko sa akong pangutan sila, nagtuon ka ba? So, wayo katuon. Ay, i-pray man ti kung di ka gatuon, sigurado nang bagsak. Alangan mo magic ba din nga pag-pray mo kay hinumdum di ka saan siya nga kagatuon. Di ba nakuha ninyo? I mean, matlibog ka sa mga Kristiyano. Ano, ikaw di mo pray. Ano, kinahapon ako mo pray sa mo. Di ka kabalo mo pray. Ano, magpa-pray, magkasuka. O, man di ka gatuon. Balo ka sa una, mga disciple na ko sa una. Maudyo na ko ka na, kuya, i-pray ko. Kuya, bika exam no karon. Nakatuon ka na ba? Wala yung katuon, kuya. Ay, di na ta mag-pray. Kung di ka magtuon, sigurado na bagsak ka.
Pag sa una kong pray sa imo, magic ba na ng imong answer di sa imong test paper, di yun na ba? May mo dapat nagkuan ka na, nagtuon ka na daan, o nagtuon ka na daan bago ti ka i-pray para ma-remember to imong gituon. Wala may magic ana. Sometimes manggod kita sobra ra ka ita ka murat nag mga Judaizers ba no? Mga kuan ba na kuan ra ka ita, no? Anyway, example lang to siya. So do we brag about Jesus? We glory in Him and not by anything you have pulled off. The real followers of God put no confidence in the flesh. Ano man, di ba so si Paul, die to yourself? Di ba? Ang flesh, una mo react. Tama, no? Ma-feel mga ito gutomon, gutom naman ko. Wala, dugi pa mahuman ng fasting. Mauna ang flesh. Tama, no? Tama, dili. Oo. Pag na-count rin, una na muli na ito, gutom naman. Pag na rin, word of God rin, word of God, ang binaw. Pag shooting, humot naman na ito glitson sa likod. Hinahinay na mo gawas na ito. Unya na ng word, ay, gutom na kayo. Actually, mauna yung hitabo atong feeding of the 5,000. Nagipalayas ni Lord, kibalo ko, ang tuyo ninyo, kaon lang, dili ako. Dili ang word ang tuyo ninyo, kundi kaon lang. Kung gusto mo di mo magutom, kaon na akong unod. Inom akong dugo, di mo uhawon. Na ito mga disciple, binuang naman nga teaching, ay, manguli ta. Di gipalo isa ni Lord, daghang mga pang mga Kristiyano, anak karon. No? So, dapat daw, ma-remember niyo kay Mary and Martha. Remember yung story, di ba? Si Mary is concerned about sa merinda nila kaunon. Lutos Mary dito. Si Mary, concerned kaya siya madungog niya ang word ni Lord na isulti. Di ba? Manumoto si Mary, binuang man si Mary, ako naman ipatrabaho diri. Si Martha day. Mura manig si Moses o si Zacchaeus. Di ba? No, nga naman concern kayo. Ano mo si Jesus, kibalo ka ba, dili na mawala sa iya ang iyang nadungog. Ano concern mo ka og so many things? In the first room, si Jesus sa iya nga, lutuin ko, gigutom ko, ano siya musulti. Pero mas gipaboran ni Lord, ang kadtong, giuna siya. Na-remember ninyo itong sa Samaritan woman, sa story. Nagigutom si Lord, ang gihimo sa mga disciple na malingki. Tama? Maniadto si Lord kay giuhaw siya ang giduol didto. Pagkatapos pag-abot sa mga disciple, kaon na ta. Yung sinto Jesus, busog na ko. Kisa nakatag pagkaon sa iya, nabusog naman ni si Jesus. Na-remember niyo yung story? Ang sinto ni Lord, nabusog siya sa spiritual, sa pulong sa Ginoo. Ngayang gi-share. Ma-remember ninyo sa inyong life, pag sobra mo ka-excited, di mo bati o gutom? Tama, dili. Pag nag-work ka in the Spirit, especially mag-share ka o gospel, di ka makahinumdum o pagkaon. Tungod sa imuhang kalipay. Kung wala na nimo ma-experience, pagunaw na karon. Pasig nag-focus ka na sa imong kagalingon. Mo nang di na masakto imong pantalon. Amen? So very important, no? Na naapaning feeling nato of confidence na makaingon ta na ako sa trabaho lang nga sample, sa trabaho nako sa opisina. Pag once manawag nako sa kong foreman mo anha ko diha, maniudto na nadaan sila. Alas 10 pa, maniudto na sila. Ano, maniudto na? Maniudto ta kay pas mo ta ng architect kay alas 2 na maniudto. Maniudto na sila. Iko, manhaon na ta. Manimig ko ang architect. Ha? Usan mo ra sinikaon? Kibalo, may architect nga maabutan tag alas 2 alauna. Mapas mo man, maniudto na midaan. So, ana ba, pag entice ka sa imuhang trabaho, malimot ka nga mukaon. Dapat daw, ingon na pa ta kay Lord, mag-share ta og gospel. Mag-share ka gospel, ay, alas 12 na, padayon natin yung unya, bay, gutom na. Mo na'y lisod. Ano,
complacent na kaita pagdating sa pag-word, pag-share sa word. In which the Bible was telling us na importante masulti. Amen. So Paul says, the true followers of God are the ones who trust in Him, who glory in what He has done, and not in what they have done through their own actions. So dapat dili sa unsay mo nahimo action, actually kana atong nahimo even sa ato ang ministry, it is not all about us. It is not our work, it is the work of the Holy Spirit. Kung wala ta gitama nga sa Holy Spirit, dili ta maingon ana maabot ang ato ang mission work. Amen. So dili ta pwede manghambog. Gitungod na ako, naingon na dia. Kung wala na ko dia, wala na nang lumad. Kuyaw, di ka. Sa mga Ginoo. Nakuha ninyo? Di ba? It's not about us. It is about Christ. Pasalamat ta nga gigamit ta ni Lord. Pasalamat lang ta na appeal ta diha sa plano sa Ginoo. Kaysa wala ka na appeal. Considering everything as loss. Now, Paul does something really interesting. When he considers all that the Judaizers are bragging about, he knows he has done even more. Kibalo siya nga mas daghan niyang nahimo. Nanghambog man ang mga Judaizers. Tandi lang, kay marag niugan naman akong tunlan. Ibig sabihin, hapit ng time. No? So siya, if someone wants to brag, I should brag. So si Paul. Ang sulti ni Paul, I am a true Jew. Jewish siya. Tinuod siya nga Jewish. I was circumcised on the 8th day. Mo ning believe sa mga Jew, dapat on the 8th day, dapat ma-circumcise sila. Mo na ilang belief. I'm part of the tribe of Benjamin. Do you want to talk about the law? I was a Pharisee. Kung about law atong storyahan, ang Pharisee magod, they are the one who study law. No. I was the top dog. No? Top dog si Kwan. Kung sulti kag dog ng mga Judaizers, siya mo sa una. Top dog. I knew the law. So if you want to talk about zeal, about having passion for God, remember that he was the one persecuting the church at the time. Amen? Do you want to talk about someone who can say, been there, done that, nahimo na nako tanan? So, si Paul po din siya, I've done everything, all. Having said all of that, Paul then says he counts it all as loss for the sake of Christ. Tanan na achievement ang iyang nahimo sa una, nga iyang giabot, gi-consider niya as loss. Ngunit niyang gisulat, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Ibig sabihin, tanan nga gihimo niya, tanan na accomplish niya, nawala to, mas importante nga nakailhan niya si Christ. Ingana na ba nahitabo sa atong life? For His sake, I have suffered the loss of all things, and I count them all garbage or rubbish. Unaw-naon nimo at that time, si Paul was an officer. Siya gud ang instruct kung kinsa ipapatay, kinsa i-persecute. Naa siya mga people behind him, around him, under siya, mga tao. And he was respected. Pagkatapos, pagkailan niya kay Lord, iyang gitalikdan to tanan. Mo na kibalo mo sa life ni Paul, kung makita nimo sa Bible, sa Book of Acts na nadto, gikuha siya ni Lord for 3.5 years. Gidala siya sa Saudi Arabia. Nasa Bible na. Dadto siya gitudluan ni Lord. Mo nang pagbalik niya, nakita siya sa mga disciples. So kung tanaw nimo, dako kayong kausapan ni Paul. Mo na ang mga tao, daghan nag-persecute siya, at traitor man na. Sa una, kauban na nato. Karon lahi na ang gikuan. Dito na spikas. So grabe ang giyagian ni Paul.
Muna siya ni, I count them all garbage, kato niya na-accomplish. In order that I may gain Christ, para lang makuha na ko si Christ. And be found in Him, para makitaan, makauban ako siya. Not having a righteousness of my own that comes from the law. Kasi ang nahibala ni Paul sa una, makuha lang ako ng righteousness na ako kung magsunod ko aning mga laws na gi-implement sa atong religion sect. Nakuha niyo akong pasabot? Na sila mga law nga sundon. Pagkatapos, pag masunod to nimo, righteous ka nga tao. No, na ay mga, kumbaga, saan na siya tagal? Manual ba? Na imong mga rules and policies na adad to. Panang sulti ni Paul, but what which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. So, muto ni sulti si Paul, dili day tungod na kundi tungod lang sa pagtuo. Faith lang, dili na kanang ko sundon. Ang righteousness nato magdepend lang sa ato ang faith. Kaya nga, it's very hard to please God without faith. You want to please the Lord? Then have faith. Munang disciple ni Lord, walay lain gipangayo kay Jesus. Ano sa magipangayo niya kay Jesus? Lord, increase our faith. Kung mo madayin ni. Mura mo din susi sa tanan, faith lang. Makita mo sa Bible, wala may lain gipangita ang mga disciple Lord kundi i-increase ang ilahang faith. And nowadays, daghang mga Kristiyano nga gamay ra og faith. Ngano man, kana lang dan makita ta na adto maayo kay nga kuan ba kanang prophet kanang preacher ba pastor mabot na kuyaw ka na siya isa ka anak maayo ka. Tama? Wala mo kumusiting dautan sila. Pero ang akong gi-point lang is what really gisulti sa Bible. You know, even si Jesus wala niya gi-claim. Si Jesus na niha, niduol to masakiton. Unsay gisulti ni Jesus? Naayo ka tungod nako. Wala mo sulti Jesus eh. Naayo ka tungod sa imuhang faith. Wala mo sulti Jesus tungod niya. Man ngano kita, makita tag mga kuyaw nga, adto ta kay mapatambal ta didto. Sa imong faith, dito sa faith healer. Fake to, dito faith. Kasi even si Jesus, wala siya mag-claim. Basahin yung Bible. Wala kayo makita nga tungod na ako na ayo ka. It is not us. Remember that. It is not tao. So ayo og look up og tao. Dili ta dapat malinlang. Tama ba na sa Bisaya? Malinlang? Nga mutanaw tagtaw nga kuyaw kay ni siya, kuyaw kay ni siya. No. Remember, our salvation is individual, personal. Makita nimo na yung mga tao diya nga dili kay siya ingon ako pero iyang faith taas kayo. Makita nimo kung unsa pud ka close si Lord sa iya. So dili na siya magdepende kung unsa imong gihimo. It is not our action nga makita lang na natong ipakita lang. What God's matter is your heart and your belief in your faith. Ano naayo man ang tao is because of his faith. Ang key, sulti sa Bible, ni Jesus, sulti niya, gihatag niya sa tuwa, which is our key, is our faith. So kani, si Paul mismo, yang gisulti. Ang righteousness makuha na to through depends on our faith. Kung taas imong faith, then you will acquire. Not only does Paul count his lineage as lost, ang lineage ni Paul is nasa tribe of Benjamin siya. Tama? Hebrew of Hebrew siya. Pero wala niya gi-count niya to loss. Everything is lost. Why? Because he knows that nothing compares to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ. Christ's greatness is so wonderful. Paul says, he was willing to suffer the loss of everything, to suffer the loss of freely giving everything away. Then Paul goes a step further. And he writes, I count them all rubbish or garbage that I may gain Christ. I believe the word, ang kaning rubbish is a terrible kaning translation, no? No, wala ba nagasulti rubbish kay ang word nga nagamit, but
if you are from England or something, muna ang word nga nagamit nga English. Pero sa tuwa, ang Greek word daw ani gigamit ni Paul is skubalos. Skubalos. So, is actually much stronger than rabbis na term, na word. This is the only time it's used sa scripture. And it's being used in its most awful form. Gihimo lang ni Paul o gamit ng word para masulti niya nga anak ka awful, no? No, it refers to an animal manure. Di ba? Lain kayo, no? No, it refers niya to an animal manure. Paul was looking for the most kanang disgusting term he could think of to talk about all of his gift and abilities in achievement. Mo nag-use niya ng dog crap or idiomatic expression or a dog poop. Oo. Kasi ang dog sa ilahugaw man, labo na tong poop sa iro. No? Mo nang that's what the word amount to nga gigamit niya. Actually, if you really wanted to be really biblically o accurate, mas grabe pa jud. Kaso lang maniud to beta maluod niya kayo. Di ba? So lisod na kaayo nga mosulti tag ngani i-detalye na to. Pero kung imong basahon sa scripture katong sa Hebrew daw ang meaning ato, grabe siya kaluod, no nga ikuan. Di na to ikuan kay lisod na kay na i-explain na to diri man di mo ganahan man diudto ako man yung pasanginlan. So this righteousness that they created for themselves have done that and more, and I don't want anything to do with it. No, we found something is greater, which is knowing Christ. So more importante. No. So do you think, turning away, do you look at all the things that you hold in high regard, all things that the world holds on? O na-realize ba nato na we don't care about them? Maybe you once spent a lot of money and time on our appearance. But then, na-realize nato na wala man dito mag-care, ana. Dako kaya itong time gihatag og kwarta, pagpagwapa o pagpagwapo. Man ma-realize na ito nga makailan tayo kasi mag-ingon ta nga wala man dapat na ito i-care na. Or maybe we used to be concerned of great moral acts or good deeds. Mag-focus kita sa mga good works. Maybe you used to think, look at unsa akong nakuha karon o sa asa nako karon. Or maybe you used to care about all your mga kabutangan. But karon kung mailhanan nimo si Christ, makita nimo na kanitanan mawala ra man ni. Pag namatay ka, wala na. Tanan accomplishment nimo, di nimo at saka why nakaila sa imong accomplishment unless katoy mo mga classmates sa una. Kasi kana muna mong valedictorian. May tag iniglakaw ni mo dyan, nag-wear ka itong valedictorian ka. No, may tag inilakaw ni mo na ato yung medal ba? Unsa man na? Kuha na, cum laude ko sa una. Wa man nakailas mo, pag-abot ni mo ito, pag-abot sa pisina, cum laude ba ako? Masidi kag sulti. Ay, yung binuha, cum laude ba ako? So, cum laude ba ako? Hindi makamusulti, ana. Wala man ilas mo ha. Amen? That's achievement and accomplishment is all on the paper. And what right now in reality is your capability. Diba? Cum laude ka man, pangit man yung performance. Puro rin ka libro. Importante ang action. So, musulti ta nga, grabe kay ko, memorize ta kong Bible. Memorize yung Bible, pero tanawin mo yung action, gi-apply. So, muna gisulti sa Bible, useless lang, na bisag memorize nimo ang scripture, ano man mo gi-apply? Faith without work is dead, useless. So,
it is not about our accomplishment. So I don't see, if we are looking the same thing, no, as Paul did, kung tanaw na to, ang gikuha ni Paul, tanan niya ang na-accomplish, wala niya gi-consider, wala na niya gi-mind. Kung dili gi-mind niya kung sa to'y present karon nga dapat niya himuon para lang niya mag-gain si Christ. Muna sa iya nga time, wala siya naminyo. Remember si Paul, single siya? Wala siya naminyo. Kaya ano, nag-focus lang siya sa buluhato ni Lord. Kaya mo to ang calling niya. Paano ko masulting ay magminyo diya ha? O sa inyo ko pasangin lang, Pastor, mo ko nasulting, di na lang maminyo. Siguro doon lang inyong minyuan, Kristiyano, pod para di ta magka-problema. Kanang Kristiyano nga klaro ha, dili ka ng Christian lang. Kadaghan wag musulti nga, Christian ang pug ko. Daghan musulti Christian. Kaya kung naang yawa, musulti po na, kaila po ko ni Jesus. Oo, musulti sa Bible, pero nahadlok, nag-tremble. That is why I love this next verse, no, kaning, that I may know Him in the power of His resurrection. Kasagaran man God kutob diha, mailhan ako si Lord iyang power and resurrection. Actually, it's not about the resurrection, it's not about His power. It is about your faith. No? Ang quandary is naisumpay and may share His sufferings. Pag abot din sa sufferings, daghan na mga Kristiyano na maatras. Becoming like Him in His death, no, becoming like Him, unsa man to, gilansang ba sa cross si Christ, that may, by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. No? Paul says, I just want to know Jesus. No? A lot of people come to church for the wrong reasons. I hope wala ko nagpaigo ha. Ani mo da simbahan. They don't come because they want to know Jesus. They come because they want something from Him. Did you come here for Him? Or maybe you did not. Maybe you come because of something else. We're glad that, ako personally, as the pastor of this church, nalipay may nga naa mo diri. But the question is, once you get here, what are you after? What makes you come back? Balo mo sa karon, mga churches fill their rooms every week with promises of money or health, prosperity. Muna kasagaran sa simbahan, hulog lang diag kuan, kay i-bless kag kapilahon piluon. Sa man last to? Ang atong tithes and offering, it is in your heart. We will not force you to give. Nasa inyo ha. As long as you are joyful in your heart na naghatag ka. Dili ingon nga i-require mo, dapat kanidyo imong ihatag ha. Kaya kung dili kahatag, di ka i-bless ng Lord. Wala man na magsulti sa Bible. Ang sulti sa Bible, what is your compulsion of your heart na ihatag nimo? Naghatag man ka pa, nagyaw-yaw man ka, grabe pa na simbahanan na ay, huldapon man ta. Wala ko'y paniudto ko rin pamasahi. Ayaw mo pag-anak, malain po ang ginawa na sa tuwa. Ang sa tuwa diri is, what is in your heart na nakita ni mo na muhatag ko, di yung hatag ka. Because that is your form of worship. When you give to the Lord and then you believe, the Lord will bless you. It doesn't mean na kinalan mo, na iba na, alsa inyong wallet. Matabing ko, alsa inyong wallet. Na, itak-tak. Pag uli, gawas ninyo, i-bless mo ni Lord. Kana, mali na, kulto na. Asa, magsulti sa Bible, nagninyo, si Jesus itong itak-tak na inyong wallet, wala man na sa unang panahon. Nalipay pa mga si Lord, nakita siya itong babaeng at tiguang nagmuora to iyang gihatag. Kaya nga naman, maon lang ito yung nabilin sa iya pa yung gihatag tanan. Mao to'y gusto ni Lord na ang heart. Dili na ingon na ka nang naghatag ka, muhatag ko og 1,000 karon kay nagsulti ba to si pastor na pila i-fold. So mabalik sa ako ni milyon na ni. Pag sure wa jud ta magsulti ana. Kay sa Bible wala, ang sulti sa Bible is what is in your heart
Kung mo na imong feeling nga, Lord, gi-convict ka ni Lord na muhatag ka og piso, di piso ray hatag. Pero nisulti si Lord nga, i-convict ka, ihatag 10,000, maningon ka nga, dako man ang 10,000, Lord. Ay nalaghatag kayo, naglawyaw naman ka. Diba? Mo nisulti sa Bible, di ba? Kung nagyawyaw ka, naghatag ka, kasi pagwa na lang ka muhatag, kaya nga nakasala na noon ka. Pero kung tanaw ni mo nga, mo may gihatag ni Lord sa imong heart na muhatag ka, then you give. Because you know what? The Lord will be the one to bless you. Pero kung atong heart paghatag, napugusta, man imo pasangin na sulod, wa man ko gi-bless ni Lord, dako biya akong gihatag, is because mali ang imuhang heart. So dapat, when we give, joyful ka, naghatag ka kay Lord na nalipay dyo ko Lord na imong gisulti sa ko, ako na yung gihatag. Amen? If you want to be blessed, dinuna sa imong heart kung tama o dili. Importante ang atong heart. You know, people go to church because if God will heal me, nakanakay sakit, mo na ito kasimbahan. Ito kasimbahan because nangita kag trabaho. Ito kasimbahan kitungod mo take kag board exam. Makapasar ko, wa na ko diri. Thank you na lang. Kung kapasar ka na, kung ano lang, bahala ka. Di ba? I mean, naadto tag church. Sabi reason nga naadto kag simbahan, itungod kina kabay kinahanglan lang. Kasi karang tao mo adto simbahan is because naas lang kinahanglan. Amen, di ba? Kanang mo man sulti sa Bible na si Jesus mismo is very hard for a rich man to enter the kingdom rather than to enter in the eye of the needle. Ano man kay kano kung nakay kwarta di man jud ka makahinom ng Ginoo, okay ra man ko Lord, unya nako maglisod ko saan ako moduol sa imo, which is wrong. Madato ka man pobre pa kung kaila ka ni Lord lahi pod. Amen. So kita na ani tag simbahan is because we want to go to church because I want to know Jesus. I want to the church because I want to be a servant of God. I want to go to church because I want to learn more about Him. Dapat ana. Dili kin adto ko simbahan nga naman galisod man ko karon brad mo nang adto ko simba ko brad kay galisod ko karon. Dili jud na mao ang solusyon kay balo nga dili man na mao ang gisulti sa Bible. I hope that we get nasabtan nato. Karon daghan kay mga improvised nation, mga preachers, no? They are promising people that if you follow Jesus, He will make you rich. Daghan kay mga simbahan na daghan pong Kristiyano magpaluko. No? Pag naadad to, naay seminar about sa Bible, makabat-on ka unsa. Way mo adto. Naay registration, 100 lang registration, di ba adto? Pero naay misulti how to become a millionaire, bisag 3,000 pa na ang registration mo adto. Ano man, how to become a millionaire good? Puno, SM pa. Ato diri lang sa FFC, 100 na good. Puno mong gyapon FFCI kay gamay naman ta, no? Sample lang to. Wala na diri. So people are coming to church in multitude. Makita nimo puno, daghan kayo. Thinking, I will take Jesus if He'll make me rich. I will take Jesus if I get to keep all the things I have. I will take Jesus if I get to maintain this lifestyle. I will take Jesus if I can still be popular or still have this or have that. Don't you know that the biblical gospel has never been about if I will come to Jesus if. No, I will come to Jesus if. Ang biblical gospel has always been about I will follow Jesus even if. Tama? Even if I will lose my family, even if my health deteriorate, even if doon na ko mamatay, even if people are throwing stone or rock at me, even if I lose everything I own, I still want Jesus because He's that great, and that's the biblical gospel. Ato kag simbahan, even if wala ka na kwarta.
Dagan kay sa una, na-remember na ko nga, imong imbitahon sa church. Na church, unya na ba, kay wapa ko'y pang pamasahe. Unya na ko matug simbahan, pag okay na ko. Di dyo ka katug simbahan, kay di dyo ka ma-okay. We found a treasure in Jesus Christ that is so wonderful that with great joy we say, I take everything and I don't care. Munang suot sa Bible, if you found a treasure, kalimti na lang tanan o focus on that treasure. So pastor, ang pasabot ba ni pastor na pwede ko magka-relationship sa katong creator nato sa universe o sa earth? Yes. Pasayloon ba ko, pastor, bisag kung sa kong nahimo? Yes. Man, i-welcome ba ko ni Lord, pastor, sa eternal kingdom kung mutuod ko sa iha? Of course. Then, tuwi sa Lord. Si Paul nagsulti, I have lost everything para lang mailhan niya si Christ. Ang sulti pa niya, I don't really care kung sa mga tao. Because there is a surpassing greatness pag mailhan mo si Christ. And I am consumed with knowing Him. Imagine mo, ang nakasulti tag-consume, na-obsess siya kay Christ. Isipin mo, wala ko siya na minyo. Yang gisacrifice siya ang kagalingon para lang niya mailhan si Christ. Naabot na ba ta sa point na yung nana? Or wala pa? While others are focused on what they can do by their own self. Ang uban nagapangita og greater power. But si Paul, gusto niya mahibalaan ang power ni Christ. Time na. Nana ko'y warning. Hapit na mahuman. Ano taas man ko? Ano gagamay raman niya kung mga taas man. Kaya dagan mo ko singit-singit good. Pero dili po pwede putulo na ako di mo makasabot. Don't you want the same things Paul wants? Or don't you find yourself thinking, I'm tired of what I can accomplish by my own self or power. I want something more. I want Jesus. I want the power of His resurrection. Paul says that the Spirit of Him who raised Christ from the dead now dwells inside of us. So, mas more powerful. No? Ang sulti ni Paul, ang katong Spirit nga nagpatbuhi kay Christ is the same Spirit nga naa sa atoa karon. Amen. So, ibig sabihin, makabuhi na kag patay, pastor. Depende nimo. Kung kuyaw kay ka, pagkita mas patay nimo tindog ba? Kuratan na, di ka brad. Yawa na ako eh. Nabasig ikaw, mudagan po ka. No? I mean, nice Japon kayo, tama kayo rin. If you came to this church service thinking it will help you, you have a better self-image, then you're missing it. No. This is not about finding some power within yourself. We're talking about a power that outside of us. No. We're talking about the power of Christ when He rose na na-save tatanan. We're talking about the intense power that can take a dead body and cause it to rise from the grave. But how can you experience this power? Suffering with Christ. Are you willing to suffer for Christ? Mas gusto na itong verse 10. That I may know Him in the power of His resurrection. But Paul goes on. That I may know Him and power of His resurrection and may share in His sufferings, becoming like Him in His death, that I, by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. When we read this passage, we typically think, I want to know Christ in the power of resurrection. Then, maginhawalan ta na, Lord, pwede ayaw na ng suffering.
Muli kay ta og suffering. We're making a big mistake if we skip over that part. You know what? Because that's how you will be close to the Lord. That's why James chapter 1 tell us, consider all suffering and trials. Di ba? So, ito ni James. Kasi without suffering, you will never become mature. The Greek word to share is the word koinonia. It which get the word fellowship. The text could literally be translated to fellowship in His sufferings. So gusto niyo mo fellowship of sufferings with Christ? Di man na ito pwede na i-skip. No? Yung pwede nga, Lord, pwede ingon ani lang, Lord, di lang ko anang suffering, Lord. Ikaw nantaan na. Then you are not ready. I'll be honest, when the first natungog na ko ni about born again sa una, born again Christian, and started following Jesus, I didn't want any suffering. Kasi mamanang ginasulti nila nga kuan. No one told me that I need to suffer or that we would be any suffering, no? Like many of you, kasagaran sa tuwa, kibalo mo, product ko sa kaning kuan, kanang Jesus loves you and has a wonderful plan for your life. Di ba? No? Have you heard of the spiritual Lord? Di ba? Product tana. Na Jesus loves you and has a wonderful plan for your life. A school of thoughts. A school that spoke of fun, happiness, and sense of fulfillment. I remember that one of my first prayer was, God, Lord, pag mo tuon ako sa mo, Lord, ay lang tanggala ako mga barkada, Lord, kaya naman ko barkada sa nasa Siliman. Mandili, ba sila mga Christian. Kung nasutin na, dapat daw, di daw ka magkipag-mingle sa dili Kristiyano. Kung saan ito pag-share, kung dili itong mingle sa mga dili Kristiyano. Di ba? Man mo na sa una, katong mga baptist sa una, dapat dili mo do not be equally yoked with them. So, dapat secluded ka, no? Itugtog, ikaw sa simbahan og saxophone, kikasabayan ko sa pastor, pang bar lang daw na. Sinaunsa man yung mga pastor, eh. Lahi po, itong baptist pa sa una. So, muto akong pray, Lord, ayaw lang tanggalan niya akong mga amigo. Lord, kay, lisod man, day kayo, ako sa mga magsiklod na lang day ko, mag-ana lang ko, ana. Ana, actually, mo na ang mga Jew. Na dili sila gusto makipag-mingle, pag dili ka, kuhan mo na, ang ilang sure, simbahan sila, radyo na, dili pwede na masagul, nga dili Jew. Ana sila. So, like many of you, I was a product no ngayon, ana. I was saying that I wanted Jesus, but I did not actually want to follow Him or become like Him. At that time, ang church was creating a new brand of Christianity, no? That said that you called yourself a Christian o a follower ka ni Jesus without necessarily having to follow Him. Consulti ka nga, follower mo ko ni Jesus, pero actually wala ka nag-follow. Nag-storya lang ka nga nag-follow ka. Tama? Kasi karoon naman na. Consulti ka nga, follower mo ko ni Christ. Pero, istorya lang to. Pero wala dyan ka-follow sa tinuod lang. Kasi lahi mo dito musulti kang follow kay Christ, di ba? Somehow, you could be a follower of Christ and yet look nothing like Him. No? So, muna siya nga system. No? But then, a verse like, niabot ni, kanang gikuha ni Paul, kanang gishare ni Paul, na dapat day, share ta sa suffering ni Christ. Paul was so consumed with Christ that when he discovered the suffering would draw him closer to Christ. He said, I'm willing to experience it because gusto na ko si Lord, gusto na ko si Jesus. Think about this level of fellowship. Bugat na kayo nga level sa fellowship niyo ni Paul kay Jesus. Now remember when Jesus was telling His disciples that He was going to go to the cross, actually, at that time, it was a devastating time sa mga disciple na nadungog nila. Na-wonder lang ko ba, kung naaka ako dadto, no? Pagsulti ni Jesus sa anak ba, nga ako, patayon ko, madipray ko, ilansang ko sa cross. So, unsay bation, no? Kaya even si Peter, na-shock man siya. Sa kinsa may mukuhan siya mo, Lord. Si Jesus na, get behind me, Satan. Ganaan niya si Peter. Kasi dili na mahitabo, kaya dili ka masave kung dili ko mamatay. No? So kung naaka ko dito, if you had been there, and Jesus said, isultahan ka ni Jesus na,
Gusto nako uban ka sa ko sa cross. Sagot ka. Sagot mo. Yes daw sa ni faith. Gusto nako uban ka sa cross. Dili ko mga si Jesus, dili ko gusto nga ako ra isa kuyog ta. I want you to be next to me the whole time, no? Everything that happens to me will also happen to you. Because I want that fellowship with you. Gusto mo yung fellowship ni Lord? Would you want that? Gusto ba ninyo? Hilom na ba? Pastog ka ata na. Lisuda po na ilantang sa cross eh. Wala man ako. Gikuan lang ako nino. Nakita ba niyo itong Passion of Christ? Nakita niyo mo itong isang pain na makita niyo nga murag kasukaon ka na sa kaluod nga gihimo? What if mo stretch si Lord siyang kamot na you want to be like this? You want to talk about fellowship with suffering? Then you imagine the power of looking the Son of God in the eyes while you suffer together. Nakita niyo ba, tinanaway mo ni Lord? Imagine makita niyo ang isang intimacy ninyo, the Son of God na nag-sacrifice, apil po ka dadto. So nagkarga og cross si Jesus, nagkarga po ka hand-in-hand mo. Kada inyo, sakit na kayo, bukat na kayong cross, Pastor. Maningan ka Jesus. Korean na love na lang, heart man ano. Diba? Nagpareho na mo ni Lord, ningan ana, makita ni mo na it's easy for us to say anything about Christ, but when it comes to suffering, daghan jud kay mo atras na Kristiyano. But remember, always remember this. When we focus on knowing Jesus, makalimot ka na sa suffering actually. When Paul was so focused with Jesus and consumed ka siya kay Jesus, di na niya ma-remember ang iyang gipang suffer. Wala na siya pakialam. To the point na karon sa atong life nga dili pa tayo nga, that means that we are not really focused on Jesus pa at that time. At this time. Amen. Kasi kung focus na dito kaayo, you will never remember yourself anymore. You always remember on what you can do for the sake of Christ. So, ana na siya. So, it is not us. It is not our own power. It is the power of the Holy Spirit that make us to do that. So, ako lang example siya. I-remind nito mo, di ba si Shadrach and Meshach and Abednego? Remember them? Nakita niyo? Dili sila mo bow down sa pagan idols. Labay sila dito sa asaman, sa fiery furnace. Na-remember niyo what sa nitabo? Nakita sa guard, gilabay sila dito. Niya na siya, teka muna, tulo naman ito itong gilabay. Upat man na sila diha. Na-remember niyo ito? There was a fellowship taking place in the midst of suffering. So, whenever we suffer something, always remember na dili ta alone na si Jesus. Amen? Footprints in the sun. Di ba? Time na, Jude. 11:17 na. Sige na. Duol na lang kay ma'am. Conclusion na ni. Remember the story of Stephen in the book of Acts. When Stephen was sharing the gospel, ang people become so angry. Muto ang sige mo na, stone to death siya. Ang sige gisulti ni Stephen, I see Jesus. There was a fellowship with Jesus during his suffering that he had never had before. The truth is, we're not going to experience that kind of fellowship outside of experiencing the suffering of Christ. Those of us who want Jesus bad enough, we can't pray to God. Saying na, God, I want some of that suffering lang. Lord, ay po nang tanan po, Lord. Gusto na ko kanila nga suffering for the sake of your name, ngan ana. Tapos, Lord, pwede ba, Lord, na mukuan ko sa imuha, pero dili lang tanan. Ayaw po nang sobra ka suffering. Di naman ito nakinanglan isulti. Anay ginatawag na, si tawagan na, kanang natawag ka nga mo dyan na imuhang dawaton. Kapalaran. Tama ba na? Kapalaran? Sa Bisaya na? Kapalaran. Destiny. So na yung mga tao nga destined for that. But you know, what we are going to do, sa Irene?
Gulong ng palad. No? Ayaw ipagulong imong palad para di ka maabot dito sa destiny nga imong adtuan. So, ano siya. So, dapat manggod kita, focus lang ta kay Christ and then time will come. Abot lang oras kung unsa dapat sa imuha mo abot. Always remember na dili ta nag-isa. Whenever you are in your suffering stage, sulti si Lord, na ako behind sa imuha. Kung dili nimo kaya, He will always find a way out na ma-out ka dadto. So, dapat dili ta mag-uol. Kasi si Lord mismo naa. Amen? I don't want us to leave our time together just saying, kaning abutang, muni atong himuon. We can get good to that, no? When we say things, but we often don't really mean them. I don't want you to pray that kind of prayer na, Lord, gusto na ko pareho akong sapiring sa imuha. Just outline if you don't mean it, no? A lot of people have said these things, but then they do everything they can do to avoid suffering. Daghang mga tao na, Lord, I'm willing to sacrifice myself, pero pag sa tinuod lang, gi-avoid this like suffering. Actually, di na nato na kinahanglan pa ngayon. It will just come to our life, and all we have to do is to pray and ask wisdom, and ask strength. Mora din natong himuon. Ma-avoid ba natong persecution? No, we cannot. It will just come to our life. All we have to do is to share the gospel. Kung mapaulawan ta, whatever, na masakitan ta, it's part of our suffering. Dapat makasabot ta na. No? Like for example, sa karon na panahon na mag-share mo sa yung gospel, kung i-kuan mo kanang ito gani, i-reject mo, it's okay. So tiyan mo, Lord, I've done my part. Ako lang gisulti ni. I'm just the steward of this seed, and then it's up to you. But si Paul is this exact opposite lahi kay Paul. Gusto niya, the more sa feel ni Paul, the more na mag-suffer siya, the more na mas do close siya kay Lord. Which is true. The more na mag-suffer ta, the more we mo close kay Lord. Tama, no? Pag wala tayo trials and suffering, ay, layo ka sa Ginoo ba? Pero pag wasa na problema, makita mo, nanoy ka na problema, magod. Nandoon sa Ginoo. No. So muna dili i-allow ni Lord na wala tayo suffering, i-allow ni Lord na naata na is because so that maging close ta sa iya. So, then tell Him that you know, tultihan mo si Lord na, Lord, gusto ko mag-participate sa imuha to the point na ikaw nahibalo sa akong strength, to the point na ikaw kibalo sa akong capacity. So, mo dyan natong prayer kay Lord. No? Ang kibalo po si Lord sa atong heart na kibalo siya nga, kung di na to kaya, di po na niya i-allow. So, katong mga tao nga medyo ligon, maabot ka sa point nga na, kaya nga naman, na ay greater purpose na imuhon ang Ginoo sa mo. I believe that once the suffering comes, I won't enjoy it as much as I thought I might. But I don't want to end my life so comfortably. When I pray to ka, Lord, dili ko gusto nga may end akong life, sobra po kay ko ka-comfortable. I want to know Christ, I want to know His power, and I want to know His suffering. And I want to somehow attain ang maabot nato sa Christian life nato. Gusto nato tanan, everything. Mo nato i-prayer kay Lord. So challenge na ko sa inyo ha. No, as we close. I hope that what we learned today about suffering is not negative to us. Kasi magod pag once we talk about suffering, negative kay ang dating sa mga Christian, no? Na dili ko gusto anak kay mo suffer ta, di sa ko gusto mo duol sa Ginoo kay mo suffer ta. Don't you know that through suffering ma-close ta diha kay Lord? To trials diha ta mo ilig-on kay Lord. To everything na atong agian is mao na paagi sa Ginoo para mas strong ta diha sa iya. So consider it welcome. So ni James, welcome na to. Because remember, kung dili ta malig-on karon, maabot ang panahon, lisod na kay magpalig-on tungod sa nahitabo sa kalibutan. And I think the Lord is preparing us these days. No, gi-prepare na tadaan ni Lord karon
na maging strong. Kasi pag abot sa panahon, lisod na. Amen? I hope natin nakuha, no? So, I want the leader to distribute first. Tapos, through sa atong communion, kasi remember, I insulti ko ganina na sa communion, mag-take kag communion, that means that you are willing to participate, no? To are willing to sacrifice yourself for Christ. So, pero ikaw, kung dili ka ready, it's okay nga, dili ka mo take. Pero kung tanaon ni mo nga, Lord, I want to start, gusto na akong maging ready ko, Lord, in anything. Then you celebrate with us. No? You know, making a decision is really hard, making a decision. But you know, when you are already in your point of deciding to follow Christ, then that's a time na mag-start atong journey diha kay Lord. And that's the amazing part. Kana ganing mag-start ka sa imong journey or adventure on how the Lord do everything for your life. There always been a comfort na ginapangita sa tao. Of course, gusto nato na hayahay, gusto nato na ang uban mingon nga mag-abroad na lang ko, pastor, kay para maging okay akong life. This is not all about okay atong life. No. If you really look at on the aspect of, if you find that nakita ni mga diri jud ka gitawag din ni Lord, and diri ka nalipay, diri ka nag-grow, ngano man ibalhin nimo imong kalipay tungod lang sa imong kagalingon and wala mawala ka sa Ginoo. No. I remember when we were at the young age pa, no? I think I was 36 years old. I mean 36 ba, no? Yeah. Na daghang offer sa mga to go to the States kasi ang family ni Eileen is already in the States. Siya na lang ang nabilin taon diri. Tungod na ako, nagpabilin siya. So, kung tanawon ni mo na, natanan sila dadto, and then, daghang offer sa mga na mabalhin mi dadto. But you know what? Bugat akong heart is because when the Lord give this vision to the church, kibalo ko nga, kinanglan i-sacrifice ang ako ang gusto. Kinanglan i-sacrifice and everything na mga plans na to sa life. But true enough, ang ako lang gisulti ni Lord, I will accept this challenge. I will accept your calling. But Lord, di po ko musugot, Lord, na himuon ko ni mong pastor, man sa tuwangan sa akong membro, luoy po ko kayo. Ako niya akong masabot. Di ko gusto, Lord, nagpastor ko sa usa ka simbahan pagkatapos maghilak in taon mi ni Eileen kung sa ibayad sa mong kuryente o gamon tubig. Madilit may kapaeskwela sa mong mga anak kay tungod pastor lang in taon. Mura ba nakasagan? Pastor imong minyuan? Pobre kay ka. Mura ba nakasagaran? You know what? The Lord, I make deal with the Lord. Lord, I will accept this, but I want you to bless me. And that's the reason why, because the reason why gi-invite me sa church, sa stage at the time sa iyang uncle, sa iyang family is because gusto nila na mahayahay me. Kasi at that time bago pa man kung arkitekto, pagka-arkitekto. So
Siyempre, gusto sa uncle niya o yung parents na ang mga anak daw na mo maka-eskwela o gwapong eskwelahan, dadto. But I make a challenge, Lord. I know you will never leave me nor abandon me. Nag-promise ka nga kung trabaho ko sa imo, ikaw bahala sa akong pamilya, no? But true to enough, until now nakita na mo kay kung wala day mi mosunod, di wala untay FFCI. No, wala ta mo. Wala ta ang mission work. But because nisunod mi kay Lord, nakita na ako kung giun sa pod may pag-bless ni Lord sa mong life. Wala ang gipabayaan ni Lord tanan na. So I hope na sa ato ang life na atay crossroads, ato ang life isa-isa. Na maabutan na yung mga opportunity, but always test that opportunity. Kung kanang opportunity, malayo man dahil sa Ginoo, ayaw na kwa. Kaya nga imong mura na siya pariho kay Esau o kay Jacob na give up niya iyang birthright na supposed to be. So sa karon daghan tag plano sa atong life, but there is more greater plan ang gi-prepare ni Lord sa ato. But the Lord dili niya tayo pugngan. Kung sa imong gusto, i-allow ni Lord sa imuha. But always remember, mo ni i-test niyo sa inyong life na if this opportunity comes, asa may ma-please ani ako o ang Ginoo. Kung tan-aw nimo mawala di ka kay Lord, then give it up. Unaha jud si Lord. Morning atong gi-share na to karon kay Paul. He give up everything just for Christ. Amen? Shall we all stand? There are times in our life that gusto na to unahaw na to atong self. But always remember, si Christ mismo wala niya giuna iyang self. He was already God. But the Bible says, gihubo niya iyang paggiginoo, nitupong siya sa tao sa iyang gi-create. Because you know what? Because He loves us. Dapat po ding unana po daw ta. If we love Christ, then we give up everything for the sake of Christ. Just like Paul was telling us in this verse. So when we partake this one, always remember, Lord, I partake this one because I want also to share your suffering. And I'm willing and I'm ready to suffer for you. Amen? Shall we all partake the bread? In the same way, after the Lord naghatag siya sa iyang mga disciples, iyang gisulti tanan na this is my body, I broke it, consider it. And then also, He's also said that He took the cup and saying, kani nga cup, mo ni siya ang new covenant between us. This is my blood. So whenever you drink this one, you will remember me. At the time nga naa si Lord sa ilaha sa mga disciple. I hope when we drink this one, we will always remember God. Now, Lord, I will be with you during suffering. Please don't leave me. And I'm willing to suffer everything for you. Shall we all partake? Father, we thank you, Lord, for what you have done, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for reminding us, Lord, of your word today. Thank you even, Lord, for the life of Paul. Lord, we know that suffering and trial
Let's bow down our heads. Sorry for that. Lord, we thank you, Lord, for this day. We know, Lord, trials and suffering in our life, Lord, is one of the things that most Christians, Lord, are afraid of. But through trials and suffering, Lord, we will increase our faith in you. I pray, Lord Jesus, that we will mature, Lord, in this part of our life and aspect of this life, Lord. That through trials and suffering, Lord, we will have this perseverance in our life. I pray, Father, that what we learn today will be applied in our lives, Lord Jesus. I pray, Father, that if trials and adversity in our life comes on our way, we will be rejoicing, Lord. We will be rejoicing that we participate in your suffering, Lord Jesus. And we know that you have promised to us that you will never leave us nor abandon us. In the midst of that, Lord, in the midst of the storm in our life, you will always right beside us. But we need to agian jud namo, Lord, is because that's part of our part as a Christian, and that will increase our faith also in believing you. Lord Jesus, I pray, Lord, for your people, Lord, today, that taking trials as a positive thing, Lord, in our life. And I pray, Father, that whenever that comes, Lord, sa kinabuhi na mo, Lord, you will prepare our hearts, Lord. And think it positive. I pray, Father, that the Holy Spirit will always remind us, Lord, that whenever we come to you, whenever we are devoted to you, all this persecution will come. And you will ready our hearts, Lord, in everything. I pray that you will make us strong. I pray, Lord, that the Holy Spirit will always be with us to support us and give us wisdom in what to do and to stand firm on the ground. And that solid ground is that you, Jesus. You are the rock and the solid ground in our life. Believing in you, Lord, is the most exciting thing in this world, in this life. Thank you, Lord Jesus, for reminding everything to us. And I thank you, Lord Jesus, for using me, Lord, as your servant, and all of us, Lord Jesus. And I pray that every one of us will have a blessed life. And I pray, Lord, that you will also bless, Lord, our business, our job, our employers, and even, Lord, our children, Lord, who goes to school. Bless all of them, Lord. Even, Lord, you bless also our ministry in Arakan, Lord. Bless our church, Lord, ang FFCI, and even, Lord, ang mga workers sa church. Thank you, Lord, for giving their life also, Lord, to this ministry. Thank you that you will continue, Lord, to give the desires of their heart. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, for all ages, now and forevermore. And all God's people say, Amen. Amen. Have a blessed Saturday.